ओम श्री भगवते वासुदेवाय। ओम श्री भगवते वासुदेवाय। ओम श्री भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता चैप्टर 14 वर्स नंबर 19। श्री भगवानुवाच नान्यौ गुणेभ्यः कर्तारौ नान्यौ गुणेभ्यः कर्तारः यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। অর্থাৎ যখন কেউ জানতে পারেন যে প্রকৃতির এই তিন গুণ ব্যতীত কোনো কর্মে অন্য কোনো কর্তা নেই, তখন তিনি এই তিন গুণের অতীত পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারেন এবং তিনি আমার পরা প্রকৃতি লাভ করেন। দ্যাট মিন্স when one properly sees that in all activities there is no performer is at work, then these modes of nature, he knows the Supreme Lord who is transcendental to all these modes. He attains my supreme nature. Next, verse number 20. गुणानेतान् तित्यत्रीन् देहि देहोऽशमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो মৃতমশ্নুতে। অর্থাৎ দেহধারী জীব এই তিন গুণ অতিক্রম করে জন্ম মৃত্যু জরা ও তাদের দুঃখ থেকে বিমুক্ত হয়ে অমৃত ভোগ করেন। দ্যাট মিন্স when one embodied being is able to transcend to these modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distresses and can enjoy nectar even in his life. Next, verse number 21. Arjuna Vacho कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांश ত্রিন গুণানতি বর্ততে। অর্থাৎ অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, হে প্রভু, যিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করেছেন তিনি কি কি লক্ষণ দ্বারা জ্ঞাত হন, তার আচরণ কীরকম এবং তিনি কিভাবে এই তিন গুণ অতিক্রম করেন। দ্যাট মিন্স অর্জুনা ইনকোয়ার্ড, ও মাই ডিয়ার লর্ড, by which symptoms is one known who is transcendental to these three modes? What is his nature and how does he transcend to these modes of nature? Jai Shri Krishna, Hari Bol.